Nice painting, guys. Yeah. Dito yan sa Central Embassy, Bangkok, Thailand. Yeah. Ganda ng pagkakapainting. Nice. Abstract ng bata. Crayon yata ginamit. Ganda. Lalanta. Fine Arts. Solo pick. Nice. Guys, ganda ng mga painting, oh. Dito yan, Bangkok, Thailand. Ganda. Painting, guys. Marami pa. Kaya mainip. Huwag kayo magsasawa. Perspective Unbound. Another abstract, crayon abstract design. Kabilaan sila. Guys. Yeah. May sapatos, oh. Kulit. Ganda, oh. Tatlo. Yeah. Solo to, oh. Lupit. Ganda. Sample naman ng carpet yan. Design nila sa carpet. Dalawa lang ang design nilang sample. Yan.